नमस्कार दर्शक बंधु मु आपको स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ भिडियो रे आज आम देखा आम घरे आज कौन हो घर चारिपट दृश्य भी वर्षा होता एवं ता सहित घर कौन कौन सब हो कौन हम देखा एवं मो भाई आसीगला सी देखे घर चारिपट दृश्य केड़े सुंदर सब होती। हाय फ्रेंड आसंतु देखिबा कोन होईची। ये मैं छात पर अच्छे देखंतु कोदी गछ लगाइची केड़े सुंदर देखंतु वन टाइप ऑफ ड्रोन शॉट देखंतु सब पानी सब गछ धान सब लगा जाइए देखंतु सब ग्रीन ग्रीन सब ग्रीन। आसतु एवं जो आम गुआल गोरु को आम गुआल क्यों मैंने सब गाई अच्छा किए अच्छी आस देखा एवं सब अच्छा ना सब बिलर सब जा देखा देखा फैन तो चली हाँ किसी गाई अच्छा आउ कि बिल को जाते बाहर अच्छा। हेलो गाइस हेलो गाइस सतर किंतु आपण मैंने हेलो गाइस सॉरी मजा करी ये देखो आम गाई मैंने अच्छा तोराणी दि जाइए ये देखो समझ अच्छा बाछी अच्छा गाई अच्छा ये वर्षा दिन कौन ना गाई मैंने के बाहर को जापार घर भितर सब रुहति किंतु बहुत परिश्रम करा पड़े गाई गोबर काढ़ा को दाना सब दवा पड़ो अधिका दाना खर्च हुए गाई मैंने सब अच्छा आराम से गाय मैंने सब ठिया होती खाइबार है लंच टाइम है खाइबे गाई देखो माँ केमी दही बुलाऊं ये देखो माँ जशोदा दही बुलाऊं कन्हई को लहुणी खाईते देवे ये देखो केते खुशी अच्छा देखो हैंड एक्सरसाइज कर समस्ते जिम जाऊँ किंतु माँ एटी हैंड एक्सरसाइज दही बुलाई कर देखो माँ एटी कौन कर दही बुलाई थे लहुणी काटुंट ये खुआ पड़ी देखो तापर दही हम कौन हम कांजी दही कांजी हम एठी जेजमा पान खाइकी एठी तांगर कौन परिबा आनिकी एठी बिक्री करया पे चेष्टा करूछंती। ए देखंतु कौन सब परिबा अछि कोंतु एवं तार केते रेट ता कोंतु फास्ट कौन को फास्ट छे भेंडी भेंडी 60 ओ भेंडी 60 कलरा 60 बायण 60 हां बायण 60 टमाटो 30 टमाटो कौन 30 केते को किलो एठी केतेरा अछि किलो जाऊ 30 केते हो बता ओ आउ पूरी 15 ओ गुट्टा को ना तार यार किलो ओ झुडंग 60 ये 40 जन्नी 40 ओ ओ सिम होची 50 ओ और पेड़ा होची 25 40 होची काकुड़ी लंका होची 150 किलो 150 ओ या भीतर को परिवा तुम बाड़ी रे होईची बाड़ी रे हमर सब होईची ये सब देखंतु जेजमा डेमो रखिसंती जो माने किनिबा को चाहसंती जेजमा को कांटेक्ट करंतु ये देखंतु पान खाइकी बिक्री करेंगे ऑनलाइन भी ऑर्डर अवेलेबल अच्छे हाँ देखो डेमो सैंपल रखिंट ये देखो जेजमा को देखु हो काली जो मातृ सम्मेलन गला कौन केमिति तमे
ଆୟୋଜନ କରିଥିଲ? ଖଟା କରିଥିଲୁ, ହୁଁ ଡାଲମା କରିଥିଲୁ, ହୁଁ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଘାଟ କରିଥିଲୁ, ହୁଁ ଆଉ ହଉଛି ଯିଏ ଭାତ ଖାଇବ ଖାଇବ, ଯିଏ ପୁରୀ ଖାଇବ ଖାଇବ, ଯିଏ ରୁଟି ଖାଇବ ଖାଇବ, ଏତିକି ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଜେମା ବୋଇତାଳୁର ସାମ୍ପୁଲ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ସାଇଜର ବୋଇତାଳୁ କିଲୋ କେତେ? 40। ଏଇ ସାଇଜର ବୋଇତାଳୁ କିଲୋ 40। ଏଠି ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଲ ରହିଛି। କାଲି ଆମ ଘରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଠାକୁରରେ କେମିତି ସଜାଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି। କାଲି ବହୁତ ମାନେ ବେଳବେଳେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା, ତା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, ଆଉ କିଛି କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସଜାଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରୀତିବରା ଜୟଗୁରୁ। ମୋର ବାହାରେ ଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତିବରା ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ଏଇ ହରିବାସରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଘର ଭାସିଗଲେ ବି ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। ସାଜସଜ୍ଜା ଆସନ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନାହିଁ କି ବନ୍ଦ କଲେ କିଏ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଠାକୁରଟି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ସବୁ ମିଳିତ ହେଇକି ବାସନ୍ତୀ ମାଆଙ୍କ ଗୋଟେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏବେ ଯିବା ଆମ ବିଲକୁ, ଦେଖିବା ବିଲରେ କେମିତି ଗଛ ବଢ଼ିଗଲେଣି ଧାନ, ତା ସହିତ କେମିତି ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ଦେଉଛି। ଏଠି ପାଣି ସବୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବଢ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରୋଇ ନଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ବନ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ବନ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିହନ ପଚି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ପଚେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ରୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଟିକେ ଧାନ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଧାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରୋଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଠିକଠାକ୍ ଅଛି। ପାଖାପାଖି 4 ମାସ ଲାଗିବ ଧାନ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଧାନ କଟାଯିବ। ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆଉ ମାସେ, ତାପରେ ଧାନ ସବୁ ପାଚିଯିବ ଏବଂ ଧାନ କଟାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଲର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମ ବିଲ ଭିତରେ या सहित आपण को ये सेकंड वीडियो रे आपण को विदा दूची। या पर आउ एक नूतन वीडियो आसीबो। यदि आपण वीडियो टे भल लगी थाए तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। रही जय जगन्नाथ।